Hugot nga gibantayan ni Renato De Leon, weather specialist sa Pag-asa National ang nahitabong partial solar eclipse kaginang buntag. Matod nila nga sa Pilipinas, dinhi sa Gensan kinilabing maklaro, maong gamit ang ilahang 3-inch refractor telescope, girecord nila ang pagsugod hangtod sa pagkahuman sa eclipse. Dito yung malaking percentage ng matatakpan ng sun, 80% dito sa Gensan. Kasi malapit siya sa Indonesia. Base sa imahe nga kuha sa ilahang teleskopyo, alas 7:39 sa buntag, nagsugod ang eclipse ug alas 8:55 natala ang maximum eclipse kung diin 80% sa bulan ang mitabon sa adlaw. Alas 10:20 na usab sa buntag kini nahuman. Dugang pa sa Pag-asa nga suwerte kuno ang Gensan tungod klaro sa kawanangan ug walay mibabag nga mga dagkong panganod sa eclipse. Maswerte kasi clear yung ating sky tapos nakuha natin. Nung 2013 nga, ako rin yung nag-cover dito pero cloudy. Nasayran nga ang partial solar eclipse ang makit-an sa Pilipinas tungod ang total solar eclipse ang makit-an kuno sa nasud Indonesia. Kahibaloan nga ang ulahing natala nga total eclipse sa nasud niadtong tuig 1988 pa, samtang 2013 ang partial. Gisaysay usab sa Pag-asa ang epekto sa eclipse sa dagat ug sa temperatura sa Gensan nga nasutang nakasinati og init nga klima. 37, 38 yung kahapon temperature. Pero kanina nung natakpan yung sun, medyo lumamig. Katulad nung 8:55 nga nangyari yung maximum eclipse, malamig kanina. May effect din ito sa tide, sa high tide or low tide, pero minimal lang yung pagtaas ng tubig. Ang solar eclipse mga kabrigada ang nasayrang pagpatunga sa bulan ngadto na sa adlaw ug sa kalibutan. Bantayan usab kuno sa umaabot nga Marso 23, mahitabo ang penumbra lunar eclipse, ang pagtabon sa adlaw sa bulan, apan dili kuno kini kaayo maklaro sa Pilipinas. Matatakpan ng anino ng Earth yung moon pero penumbral, it means na sa lighter part of the shadow dadaan yung moon. Gikan karon maghulat kuno og 19 ka tuig ang katawhan tungod 2035 pa maklaro ang total solar eclipse sa Pilipinas kung diin magdulom kuno ang nasud bisan pa man adlawng tutok. Abi Lorenzo, Brigada News.